Usually 500 আছে রুক just wait. Okay, my friend is first time in the drop. My friend is first time in the dropping. Kill him. Wow, how many score? Oh, said 465. Just 465. And look, highest shoot. High. Go. 500 score কইছো তো 965 रुक प्राइस 500 पैसे ओके लास्ट मार वाव itu তো ভাঙাই দিছে লাইট भी যাইছে লাইট তো যাইছে তো মার go first go 975 तो 500 खानो ये अरे फायदा तो 500 पैसे ना अच्छा আমি এখন ভাবিছো তো পয়সা আছে